बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानक या मुतकब्बिर तआलैत या मुतजब्बिर। अजिरना मिनन नारि या मुजीर। सुब्हानक या खालिक सुब्हानक या मुसव्विर। तआलैत या बारिअ तआलैत या मुक़द्दिर। अजिरना मिनन नारि या मुजीर। अजिरना मिनन नारि या मुजीर। सुम्मल आबिदु अलियुन सुम्मल बाक़िरु मुहम्मद। सुम्मस सादिक़ु जअफ़रुन सुम्मल काज़िमु मूसा। सुम्मर रिज़ा अलियुन सुम्मत तक़िय्यु मुहम्मद। सुम्मन नक़िय्यु अलियुन अज़ाहल इलल फ़ित तकलीफ़। वसव्वत तौफ़ीक़ बैन अद्दईफ़ वश्शरीफ़। मक्कन अदाअल मअमूर वसहल सबील इज्तिनाबिल महज़ूर। वअलिय्यिन अमीरिल मुअमिनीन वबिहक़्क़ि फ़ातिमत बिन्त नबिय्यिक वबिहक़्क़िल हसन वल हुसैन। फ़इन्नी बिहिम अतवज्जहु इलैक फ़ी मक़ामी हाज़ा वबिहिम अतवस्सलु वबिहिम अतशफ़्फ़अु इलैक वबिहक़्क़िहिम अस्अलुक वउक़सिमु वअअज़िमु अलैक। अल्लाहुम्मा अह्यिनी हयात मुहम्मदिन व ज़ुर्रिय्यतिही वअमित्नी ममातहुम वतवफ़्फ़नी अला मिल्लतिहिम वहशुरनी फ़ी ज़ुमरतिहिम वला तुफ़र्रिक़ बैनी वबैनहुम तर्फ़त ऐन अबदन फ़िद्दुन्या वल आख़िरति या अमीरल मुअमिनीन। सुब्हानक या मुतकब्बिर तआलैत या मुतजब्बिर। अजिरना मिनन नारि या मुजीर। सुब्हानक या खालिक सुब्हानक या मुसव्विर। तआलैत या बारिअ तआलैत या मुक़द्दिर। अजिरना मिनन नारि या मुजीर। अजिरना मिनन नारि या मुजीर। सुम्मल आबिदु अलियुन सुम्मल बाक़िरु मुहम्मद। सुम्मस सादिक़ु जअफ़रुन सुम्मल काज़िमु मूसा। सुम्मर रिज़ा अलियुन सुम्मत तक़िय्यु मुहम्मद। सुम्मन नक़िय्यु अलियुन अज़ाहल इलल फ़ित तकलीफ़। वसव्वत तौफ़ीक़ बैन अद्दईफ़ वश्शरीफ़। मक्कन अदाअल मअमूर वसहल सबील इज्तिनाबिल महज़ूर।
وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين، فإني بهم أتوجه إليك في مقامي هذا، وبهم أتوسل وبهم أتشفع إليك، وبحقهم أسألك وأقسم وأعزم عليك. اللهم أحيني حياة محمد وذريته، وأمتني مماتهم، وتوفني على ملتهم، واحشرني في زمرتهم، ولا تفرق بيني وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة يا أمير المؤمنين. سبحانك يا متكبر، تعاليت يا متجبر، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا خالق، سبحانك يا مصور، تعاليت يا بارئ، تعاليت يا مقدر، أجرنا من النار يا مجير، أجرنا من النار يا مجير. ثم العابد علي، ثم الباقر محمد، ثم الصادق جعفر، ثم الكاظم موسى، ثم الرضا علي، ثم التقي محمد، ثم النقي علي، أزاح العلل في التكليف، وسوى التوفيق بين الضعيف والشريف، مكن أداء المأمور، وسهل سبيل اجتناب المحظور. وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين، فإني بهم أتوجه إليك في مقامي هذا، وبهم أتوسل وبهم أتشفع إليك، وبحقهم أسألك وأقسم وأعزم عليك. اللهم أحيني حياة محمد وذريته، وأمتني مماتهم، وتوفني على ملتهم، واحشرني في زمرتهم، ولا تفرق بيني وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة يا أمير المؤمنين.